बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों भाइयों को अपने इस चैनल बर्ड्स मेल पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो मैंने इनक्यूबेटर बनाने पे बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वैसे भी अभी नया चैनल है तो आप वैसे ही वीडियोस सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको जल्दी वो वीडियो मिल जाएगी। शायद मेरी वो तीसरी वीडियो है जो मैंने इस मौजू पर बनाई थी। तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो भी समझ लें इनक्यूबेटर के रिलेटेड ही है। जब आप इनक्यूबेटर किसी मजबूरी की वजह से अंडे उठाकर उसमें रखेंगे तो फिर आपको, वैसे तो नॉर्मली किसी भी परिंदे के अंडे हों तो वो 20 से लेकर 24 इसके बीच में किसी भी दिन वो अंडों से बच्चे निकल सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। जो कॉकटेल और लव बर्ड हैं या बजीज़ हैं, बजीज़ के तो खैर 18-20 दिन में भी निकल आते हैं, लेकिन जो कॉकटेल और लव बर्ड होते हैं उनके तकरीबन 21 से 22 या 23-24 इस बीच में किसी भी दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन आपको रोज़ अंडों को देखना पड़ता है कि अंडे की कंडीशन क्या है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस फैंसियर्स होते हैं परिंदे पालने वाले, उनको तो वैसे आइडिया होता है कि अंडे की क्या पोजीशन है और अंडे से कितने दिन में बच्चा निकल आएगा। अंडे से बच्चा निकलने की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये होती है कि अंडे से बच्चा निकलने से एक दिन पहले अंडे के ऊपर छोटे छोटे दाग से, क्रैक से नज़र आते हैं आपको। जैसे अंदर से किसी ने, बाहर से नहीं, अंदर से किसी ने मारा है तो वो उभरे हुए क्रैक्स होंगे, अंदर की तरफ नहीं होंगे। तो वो बच्चा जब हरकत ज़्यादा करनी शुरू करता है तो उसके क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसको इंग्लिश में टिपिंग कहते हैं। अगर वो टिपिंग टाइप का कोई क्रैक आपको नज़र आए तो समझ जाए कि उस पे मतलब कि बच्चे के निकलने का वक्त हो गया। ये भी सामने आपको एक अंडा नज़र आ रहा है, उसमें ये आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो इस पे हल्की हल्की सी टिपिंग आपको नज़र आएगी। ये अंदर से जैसे किसी ने बाहर की तरफ मारा है, तो ये निशानी होती है। और इसमें आप देखें बच्चा अंदर से ना हिलता हुआ नज़र आ रहा है और बाकायदा उसकी आवाज़ भी आ रही है। ये अब जो पोजीशन है बच्चे की, ये तकरीबन उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निकलना चाहिए। अगर इसको आप डिले करेंगे, खुद नहीं निकल पाया, तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसकी अंदर की जो खुराक होती है अंडे के अंदर जो उसको मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए अभी उसकी आवाज़ भी आ रही थी। अब ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन में बच्चे ने अंडे को तोड़ तो लिया लेकिन अंडे से निकल नहीं रहा। ऐसी पोजीशन में भी इसको आप 2-4 घंटे वेट करें। और जब इस पोजीशन पे आप इस स्टेज पर पहुंचे तो आपने रोज़ अंडों को देखना है, कोई बच्चा अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। क्योंकि इनके जो माँ बाप होते हैं वो तो इनको आराम से अंडे को तोड़ कर निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये हमारे हाथ में होते हैं तो फिर इनकी हेल्प हमें करनी पड़ती माँ बाप बनकर। तो ये बच्चा अब जो है ये अंडे से निकलने की कोशिश कर रहा था पिछले 1-2 घंटों से, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूं, तो ये मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब इसकी जो अंदर से ना निकलने की वजह है वो ये है कि इसके अंडे के अंदर जो लिक्विड होता है वो कई दफ़ा हमारे टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाता है। तो उसमें जो बच्चे के ऊपर हल्के हल्के से वो बाल से होते हैं, उनको पकड़ के वो साथ ही चिपक जाता है। तो अंडे का एक हिस्सा या दोनों से कई दफ़ा अंडे के साथ बच्चे को चिपका के रख लेते हैं। और बच्चे की जो ताकत होती है वो उसकी टांगों या सर वाली साइड पे होती है। तो ऐसी सूरत में बच्चे अंडे से नहीं निकल सकते। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, आपने कभी भी अगर ऐसे खींच के अंडे से निकाला तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी कोई न कोई ऐसी रग जो होगी वो उसके साथ चिपकी होगी, तो वो आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगी और उससे उसकी ब्लीडिंग होगी और थोड़ी देर में बच्चा मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो अंडे से बच्चा निकलता है वो बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक होता है, उसको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में आप थोड़ी बहुत कोशिश करें, अगर
نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہلکا سا زور لگا کر، یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ اس کو زیادہ زبردستی کریں، ایسی صورت میں آپ کا بچہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گرم واٹر ہو جس کا ٹمپریچر تقریباً کوئی 35-40 ڈگری کے قریب ہونا چاہیے، تو آپ اس کو کسی بھی چیز میں آپ کوئی چھوٹی سرنج ہو، میں تو سرنج یوز کرتا ہوں، اس میں آپ اس کو ڈال کے صرف ایک ڈراپ آپ جب انڈے کے اندر ڈالیں گے جہاں سے وہ چپکا ہوا ہے، تو وہ فوراً سے بچہ جو ہوگا وہ انڈے سے نکل آئے گا۔ اس کے جو اوپر جلی چپکی ہوگی وہ کئی دفعہ تو انڈے کے ساتھ چپکی رہ جاتی ہے، کئی دفعہ بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر تو بچے کے ساتھ آ گئی ہو تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کو بچی کے اوپر ایک اور ڈراپ ڈال کے اس کو ٹیشو کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ ہلکا سا صاف کریں گے تو وہ نکل آئے گی۔ یہ بھی میں نے آپ کو ایک شیل دکھایا تھا جو خالی تھا، اس کے اندر کوئی بلیڈنگ نہیں تھی۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بلیڈنگ نہ ہو تو سمجھ لیں آپ کا بچہ بالکل ہیلتھی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بچے کو نکالیں تو وہاں کافی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر بچے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹی سی جان ہوتی ہے، اس میں اتنی جان تو ہوتی نہیں، تو اس میں سے بھی اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو پھر وہ بچتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی میں سرنج میں ہاٹ واٹر لے کے آیا ہوں، 35-40 ڈگری کے قریب گرم واٹر، کیونکہ ایک اور بچے کا بھی ٹمپریچر اس وقت ایسی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جیسے میں نے ایک ڈراپ ڈالا تو وہ انڈے سے بالکل آرام سے نکل آیا، کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی نکل آیا۔ اور یہ دیکھیں بالکل ماشاءاللہ سے ہیلتھی بچہ ہے، اور یہ گرے کاکٹیل کا ہے، گرے بھی نہیں، اس کو پرل جو کاکٹیل ہے وہ اس میوٹیشن کا ہے۔ تو یہ صرف ایک ڈراپ میں نے پانی کا ڈالا اور اس میں سے نکل آیا، دیکھیں اس میں بھی کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، آسانی سے نکل آیا، اور صرف یہ ایک ڈراپ واٹر جو ہوتا ہے اس سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ احتیاطیں کرنی چاہیے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بچہ انڈے سے نکلے تو اس کو کم از کم 6-8 گھنٹے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ویسے تو 8 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ نے احتیاطاً 6 گھنٹے کے بعد اس کو ایک ایسی نیم گرم پانی جس کا ٹمپریچر تقریباً 40 ڈگری ہونا چاہیے، تو صرف ایک ڈراپ اس کی چونچ پہ آپ رکھیں گے تو وہ خود سے پینا شروع کر دے گا۔ تو جب وہ آپ دے لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ جو بھی اپنی فیڈ دینا چاہتے ہیں وہ بالکل لکوڈ کی طرح بنا کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی تھکنس بڑھا دینی چاہیے، اور یہ کوئی 1-2 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس بیچ میں یہ سارا کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔